Magandang gabi mga ka-Sumbans! Oh, ito, gawa tayo ng ano, suman balanghoy. Shoutout sa lahat ng mga OFW dyan. Oh, rest day natin oh. Gawa tayo ng balanghoy, suman balanghoy. A few inches later. He tried it. A few moments later. So, nukos be. Trip ni David. Yun saan mo David? Sudlan mo ko ng nukos, rice. Red rice. 2 hours later. Ang sabi kasulti mo naman akari. Oh my God! Wow! Lamig din. Lamig. May kayo eh. Di ba? Lami gayod siya. Luto na. Yes. A few moments later. Hi, mga friends. No. Oh my gosh, luto na. So yummy. Oh la la, look at this. I can feel it. Lami kayo He Rusay. tried it. Oh, paluyat-luyat. Oh my God. Oh my God, what is that? So hot. At sino ba? Mga order, ako naman tawagan ka, ha? Hot. See you. Bye-bye. A few inches later. Ano ta? Suman na? Mana? Hello eh? So, katulong dako. Kana ra dyan, kaya pa. Gabiya, huwag kayo na magpatilaw gamay. Mga kayo niyo. Ay, gani ka, gipatilaw ka ka. Yun. Ma-reject na patilaw sa to. Siyempre. Nabay patilaw, mapatilawon ka kwan. Maulugi ko. He tried it. Okay mo? Nasa heaven na ba ako?